aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ani lahalaya o lahalaya la. An bi faso ni danbe 20/20 administration fo n'o ye Hadiba ni a baarakɛɲɔgɔnw ye. O tɛmɛnen kɔfɛ an bi Abdul fo ka ɲini Ala fɛ Ala kana jugu ban an n'a la, Ala kana jugu se an n'a la, Ala kana mɔgɔ juguya don a kɔnɔ, sabu i bi mɔgɔ juguya siga t'a la a tigi ka fusa i ye. An jugu bɛ fɛ min ka kaana Ala k'o kɛ u yɛrɛ la, u bɛ fɛ min ka kɛ u ye Ala k'o k'an ye. Ala kana mɔgɔ si juguya don an kɔnɔ. An b'a fɔ amin. Mandezana ko ten ko ni taama bɛ sen na bolofifa kan ka to sen na. Nin y'a kalo 2 ye an ka kolonɛli jɛkulu n'u mandenw bɛnna Abdul kan k'a minɛ ka taa datugu. Kama minɛ ni fajirida an y'a min fɔ o ye o de ye. An bɛ o kan wa an bɛ to o kan fo ka taa se don min na n'u ya yamaruya di k'a ka bila. Tuma min na an bɛ nin fɔ mɔgɔ caman ɲɛna ko an bɛ an kun fɛ, walima komi kuma ka nɔgɔ an ma dɔrɔn, walima an bɛ se kuma na ko an bɛ kuma. Dɔw yɛrɛw bolo ko an bɛ kuma pour que an ka ye walima an ka dɔn. An bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn. Ni kuma bɛ se ka mɔgɔ ye walima ka mɔgɔ dɔn, an b'a ɲini an fɛ n'a bi an dɔn ni kuma ye walima ka an jira mɔgɔw la ni kuma ye, a ka sɔrɔ an bɛ min fɔ ɲuman don wa tiɲɛ don. Nka Ala y'a seere ye, Ala de b'a dɔn ni an ka kuma laɲini y'o ye. Nka an bɛ se ka min fɔ hali ni an ma dalu yira aw la, o de ye anw ka kuma laɲini to o ye. Sabu n'a sɔrɔla an ka kuma laɲini ye o ye, an kun bɛ kɛ journaliste de ye, walima an kun bɛ kɛ activiste de ye, walima an kun bɛ kɛ videokɛla de ye. Nka à défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. N'i y'a jateminɛ kɛ, Ala y'a nin cɛ in kanu don anw na n'o ye Abdul ye. Anw tɛ muso ye, anw ye a cɛɲɔgɔn de ye. An ma kanu foyi kama an faso kɔ. An faso hami bɛ an na, wa an y'a ye an faso ko la a bɛ min fɔ o la o ye tiɲɛ ye, wa a bɛ kuma ni laadiriya ye. Ni o de ye an y'a kanu, an ma dan o ma, an y'a nɔfɛtɔ tugu, wa anw tɛ tugu mɔgɔ la ni nafigiya ye. N'an bɛ tugu mɔgɔ la, an b'an bɛɛ de di. An bɛ se ka dɛsɛ, an bɛ se ka fili, nka an b'an bɛɛ di. Ni o de ye an bɛ cɛsiri la, ne t'a dɔn tɔgɔ bɛ sɔrɔ a la. Ni tɔgɔ bɛ sɔrɔ a la, est-ce que ne y'a sɔrɔ a la? N t'a dɔn. Ne t'a dɔn ni bonya bɛ sɔrɔ a la. Ni bonya bɛ sɔrɔ a la, est-ce que ne y'a sɔrɔ a la? N t'a dɔn. Ne t'a dɔn ni nafolo bɛ sɔrɔ a la. Nka ni nafolo bɛ sɔrɔ a la, est-ce que ne y'a sɔrɔ a la? Ayi.
n bɛ se ka min seereya o ye o de ye kami Ala kanda nin tɔ in tɔgɔ la ni dɔrɔmɛ 1 bɛ k'a sɔrɔ a la n ka taa fɔɔnɔ janimɛ kɔnɔ n m'a sɔrɔ fɔlɔ wa n ti a ɲini a la nka hali ni y'a sɔrɔ a la tagalen ɲɛfɛ n ka laɲini kɔni tɛ o ye wa n ti pilasi ɲini a la hali ni ya pilasi sɔrɔ a la n t'a fɛ nka n seko ye min ye n bɛ o kɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o kɛ ɲuman ye wa Ala k'a kɛ tiɲɛ ye wa k'a kɛ jamana ka hɛrɛ ye k'a kɛ tɔn ka hɛrɛ ye kabini Abdul Ɲangi minɛ ni fajirida anw b'a dɔn sɛdennin ka makaritɔ kan si ti a hinɛ don sɛgɛ la wa hali ni ɲɔngiri ka bɔla fo o ti fɛn bɔ a ka sɛden sɔngɔ na nka ɲɛmɔgɔ dɔw ma faamu o cogoya la an ti u jalaki olu bolo ko wagati ko don minnu bɛ n'a kan ko n'u ka laɲini sabatira u bɛna pase kiri ka bolo kan u dalen bɛ Mali kiri la kiri bɛna a ka hakɛ di a ma u y'o min fɔ o tɛ nkalon ye nka n'i y'a mɛn i jamu ko Gwangan Turu i dɔrɔn 2 de ka dugu sɔrɔ kɛ nin ye Abdul Ɲangi kalo 2 ye a maralen bɛ yen est-ce que a bilara kiri ka bolo kan non kiri m'a minɛ a tɛ kiri tigilamɔgɔ ka yamaruya la wa an t'a dɔn don jumɛn a bɛna bila u ka yamaruya la an ka ɲɛmɔgɔw ya seereya fɛn o fɛn di kabini Abdul Ɲangi minɛna u ni kiri tigilamɔgɔ fɛn o fɛn sigira procureur tɛ procureur ye juge tɛ juge ye mɔgɔ si t'u la minnu ko olu de y'a minɛ u ko kiri m'a minɛ o contraire bɛ mun jira e la siga tɛ min na n'o ye évidence ye o de ye ko colonel jɛkulu n'u ka mandenw de y'a minɛ nka olu yɛrɛ tɛ se ka minɛ directement olu bi kiri tigilamɔgɔw de bolo nɔɔmi ka da u kɔfɛ k'a minɛ par conséquent o minɛni tɛ se ka kɛ kiri ka minɛni ye sabu ni kiri ya mɔgɔ minɛ i bi to sariya de ka bolo kan wa i jalakilen bɛ fɛn min na kiri ka sira fɛ o bi f'i ye wa baara bi kɛ ni o de ye nka nin ye Abdul Ɲangi kalo 2 ye hali kiri tigilamɔgɔw t'a kalama u m'a wele k'a ɲininka u m'a fɔ a ye i bɛ nin kun in de la u m'a fɔ i bɛ yanni nin wagati in cɛ faso ni danbe administration tɛ kuma a kun fɛ nka kuma dɔw la fɛn dɔ si ye dɔn k'a sɔrɔ a si ma fɔ baladen bɛɛ mana fɔli kama nka an y'a yira aw la noir sur blanc anw ti kɛ mɔgɔ ka jeliba ye k'i pasa da dɛ ka sanga ni an ka seereyaw ye an bi kuma ka da hakɛ la an seko damayira bɛɛ la ni bonya ye ani hikima ye ngo nka n'a ya danganiya sɔrɔ don o don ngo don u bɛna dɔn ko an tɛ siran an bɛ kiri kɔ an bɛ kiri tigilamɔgɔw bonya an bɛ sariya bonya nka an t'a kɛ nkalon kan dɛ an b'a kɛ ni danganiya de ye n'an ya fili min sɔrɔ u ka baara la an b'a fɔ n'an ya jalaki min sɔrɔ u la an b'o fɔ ka dalu jira
ngonga wagati kow do nga i bolo do wo kono fɛn tɛ sɔrɔ ye tiɲɛ ye i bolo tɛ sɔrɔ o ye ko wɛrɛ ye n'a fɔra bɛɛ ka to i sigiyɔrɔ la a k'a sɔrɔ bɛɛ sigiyɔrɔ b'a permete o la ni min sigiyɔrɔ t'a permete ka to a sigiyɔrɔ la o bɛ oblige ka sigiyɔrɔ falen dɔ kɛra an muɲuna an sabalila nka danbɛ muɲu na danbɛ sabali la mɔgɔ bɛ sabali walima ka muɲu yanni wagati dɔ cɛ walima yanni don dɔ cɛ walima ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka se yɔrɔ dɔ la min bangemɛ min dɔnmɛ nka mɔgɔ min t'a dɔn i bɛ tɔɲɔ na i bɛna bɔ a la don jumɛn walima wagati jumɛn walima yɔrɔ jumɛn limaniya bɛ tila i la i tɛ se ka muɲu fiyewu o la an b'a ɲini lamɛnnikɛlaw fɛ u ka kɛ laadiri ye an tɔɲɔna o de la ne furadama n y'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ ni mɔgɔ tɔɲɔna ni ben kɛr'i kan sabali kɔni ye tiɲɛ ye nka a yira ko ben kɛr'i kan mɔgɔ min bɛ na i ka i k'o fana yira a bɛn'i kan ni dalu min ye i k'o fana fɔ mɛ ni bonya ye ni sariya labatuli ye wa an y'an seko kɛ o la dɛ sabu zonzani bɔ mɛn fali fɛ nka den tɛ anw tɛ se ka mɔgɔ dɔgɔya o t'an danbe ye anw tɛ se ka mɔgɔ nɛni o t'an danbe ye anw tɛ se ka nkalon da mɔgɔ la o t'an danbe ye nka ni ben kɛra an kan an b'o fɔ dɛ n'an tɔɲɔna an b'o fɔ mɔgɔ min y'an tɔɲɔ k'o fɔ ka labanna k'a dalu di min jɛmɛ anw kun ye mɔgɔ ye semɛni o semɛni n'a nɔgɔyara an ma an kun bɛ bɔ ka dakurunya damadamaw fɔ ka an ka tɔndenw ɲɛnajɛ sabu an ka ɲɛmɔgɔw ye o pilasi de di an ma ka an yamaruya o la n'a nɔgɔyara an ma wa ni dekun yɛrɛ kun nana o tɛ wagati bɛɛ ye an bɛ to ka semɛni dɔw pan an kun tɛ o kɛ nka kami Abdul Ɲangi minɛna nkalon kan bengani kan tɔɲɔni kan par conséquent wagati tɛ an ka intervention na bilen sabu ni sa tiɲɛna jate tɛ kalo la n'i y'a mɛn i bɛ baara kɛ ni programme ye a k'a sɔrɔ i bɛ i nin bolo de kan o de la nin waati ninnu na an ka intervention c'est instantané sanga ni waati bɛɛ an b'a jigiya ko dekun b'a la nka aw lamɛnnibaw dɔrɔn dekunnen tɛ dɛ ne yɛrɛ min bɛ nin intervention kɛ n bɛ dekun de sɔrɔ a la nka est-ce que j'ai le choix? Non. Ni kanu ya fɛn o fɛn fa mandezana ko o ma jifa comme n'a fɔ an ɲɛ bɛ ɲɛmɔgɔw ka seereya la an ka procureur n'o ye Idrissa Hamidou Touré bi Mali n'a denw bɛɛ jigi ye mɔgɔ min ye il est déterminé il est engagé ko a bi jamana in wuli k'a sigi a sen kan ni kiri ye
ni sariya ye ka sanga ni a jɔyɔrɔ ye. O procureur Idrissa Hamidu Touré o de filɛ nin ye. An b'a jigiya ko dɛsɛ de y'a a yɛrɛ bila nin na. An b'a jigiya n'a sɔrɔla dɛsɛ de y'a bila a la, sabu mɔgɔ minnu y'a yamaruya ka nin kɛ olu se ka bɔ a ta ye. Ni o de don, alhamdulillah, an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakili ɲuman di olu ma, k'ale yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye min fana bɛ se ka tiɲɛ waleya ni laadiriya ye, hali n'a sɔrɔla mɔgɔ dɔ se bɛ a sanfɛ n'o y'a wajibiya ka ko dɔ kɛ min tɛ ɲuman ye, min tɛ tiɲɛ ye, min tɛ ka kɛ ni laadiriya ye. Nka n'a sɔrɔla ale yɛrɛ de ka laɲini personnel de ye nin ye, par conséquent an b'a an yɛrɛ ɲininka Mali bɛna jɔ don jumɛn? Chaque fois ka bokɛla bila ka taa dɔ ta min ka jugu o ye. Mali den bɛɛ lajɛlen walima a fanba bɛɛ ko jamana in problème ye a kiri de ye, hali ni a problème bɛɛ tɛ, a problème fanba don. Ni kiri bi mɔgɔ minɛ, a ka kan ka walijugukɛlaw de minɛ, a ka kan ka zonw de minɛ, a ka kan ka fagalikɛlaw de minɛ, a ka kan ka tɔɲɔnikɛlaw de minɛ, ka kan ka mɔgɔ burujalaw ni mɔgɔ nɛninaw de minɛ. Nka wagati min na n'an y'a ye ko kiri bɛ ka mɔgɔw de minɛ n'u ye danbetigiw ni tiɲɛtigiw ni laadiriw ni fasoden ɲumanw ye, an b'a an yɛrɛ ɲininka, on dégringole ou bien on avance? La question doit être posée. Comme n'a fɔ a yɛrɛw ɲɛ bɛ sɛbɛnni na cogo min na, anw tɛ journaliste ye k'a fɔ an bɛ sɛbɛnni kalan ko k'a tradi aw ye todunkan na, nka an mago bɛ yɔrɔ min na an bɛ o de ta, parce que fɛn o fɛn bɛ nin papier in kɔnɔ tubabukan na anw kun ye nin bɛɛ fɔ ka tɛmɛ, mais an kun tɛ dalu di aw ma, mais an b'a dɔn an bɛ ka min fɔ, an tɛ kuma an kun fɛ. Seereya min bɛ yan nɔ tubabukan na, a y'a yira k'a fɔ Abdul Ɲang ko a bɛ waati jan bɔ kabini ale ma minɛ. Burama Ture ko mankan bɛ sen na, RFU bɛ k'a fɔ, Mali journalistes bɛ k'a fɔ, activistes bɛ k'a fɔ, fan bɛɛ bɛ k'a fɔ. Nin procureur n'o ye Idrissa Hamidu Touré ye, o de y'ale wele k'a fɔ ale ɲɛna ko a k'a dabɔ Burama Ture ko kuma na, ko sinon ale b'a minɛ k'a datugu. A y'a ɲininka ko mais diɲɛ bɛɛ bɛ ka kuma fɛn min kan, o kuma na ne ya foroba mɔɲɔ de wɛrɛ na ne kelen tɛ se ka kuma kan wa? Ka da dalu jumɛn kan e bɛna ne minɛ? A ko ne kɔni y'a suda i la, n'i m'i da bɔ a la n bɛ nin i minɛ, wa ne tɛna kɛɲɛ dalu la e minɛnen kɔfɛ n bɛna min kɛ sababu ye i minɛni na. Ko n'a y'i diya an filɛ conversation min na a enregistré, i k'a kɛ dalu ye i bolo, nka n'i m'i da bɔ Burama Ture ko kuma na n bɛ i minɛ. O de kɔfɛ wagati damadɔ ale y'a émission kɛ ka kuma
Birama Ture ko ka komi n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na Ouverture Media sanfɛ Sidi Abdin Mayiga o de y'a a ka élément bila ka taa ale minɛ. Ale nana hali u ma ɲininkali kɛ, u y'ale cɛ dɔrɔn ka dépôt de ale kan ka taa ale bila kasobonba la. Fo bi a ma ɲininka, sɛn'a ka taa a ma ɲininka, a bɛ a tɛ ka ɲininka, a bɛ yanni don jumɛn cɛ walima yanni waati jumɛn cɛ, a tɛ foyi kalama. N balimaw, ne ya nin fɔ kosɛbɛ dɛ, nka miɛtɔ o ka kuma tɛ minɛ sogobosoyɔrɔ la ka caya. Et pourtant miɛtɔ bɛ dɔ dɔn sogoko la dɛ. Ne b'a jigiya ko Idriss Amidou Touré, n'o ye procureur Idriss Amidou Touré ye, nin waati laban ninnu na maliyɛnw bɛ ka tanuni min da ale kan, ale ni nin man kan. Sabu maliyɛn bɛɛ kɔni y'a dɔn siga tɛ min na ko ben kɛra Abdul Ɲang kan. Donc maliyɛnw bolo ko gouvernement de ben'a kan, wa maliyɛnw bolo gouvernement ya kiiri tigilamɔgɔw de tɛgɛ tɔnɔ min ka da u kɔfɛ ka u bila nin baara in na. Mɔgɔw ka danaya bɛ e min kan, n'a nana dɔn ni précision ye, sabu a vocali b'an ka ɲɛmɔgɔw bolo, wagati nata in na u bɛna forobaya. O la anw bolo o bɛɛ nafa ka dɔgɔ, nka bɛɛ b'a dɔn Touré e ni Abdin Mayiga aw kɛra namugula sogo ye ni colonel jɛkulu ninnu bolo ka ben fasoden ɲuman ni tiɲɛtigi kan k'a don kaso la, et pour rien, pour des fins politiques. An bɛ min ɲini aw fɛ, vaut mieux tard que jamais. A jɛngɛnna hali bi mina ma dafiri, a ye an balimakɛ bɔ a k'a bila. Komi n'a fɔ a yɛrɛw y'a fɔ cogo min na, a minɛnen ni sisan cɛ a y'a munumunu à gauche, à droite, devant et derrière, a yɛrɛw ma se ka dalu si sɔrɔ. Sariya bɛ se ka mɔgɔ nɔ minɛ ni dalu minnu ye pour que ka mɔgɔ datugu. Nka hali bi o tigi bɛ aw bolo ye, kabini a minɛna. Birama Ture ko mankan dara i b'a fɔ i ye gɔngɔrɔ fili ntoriw cɛ la. Donc ne bolo, si cela est avéré, est-ce que e yɛrɛ tɛ coupable dɔ ye wa? La question doit être posée. Est-ce que e yɛrɛ tɛ coupable dɔ ye wa? Sabu si tu ne l'es pas directement, tu peux l'être indirectement. Sabu a bɛ se ka kɛ i bɛ coupable dɔn, mais i b'a dɔn o tigi découvrirli t'i ka hɛrɛ ye. Donc i bɛ Abdul Ɲang menacer ka Birama Ture ko datugu. C'est clair et net. Sinon Papa Mambi ani Adama Dramé, olu ka kuma nɔ si tɛ min b'a yira ko Abdul Ɲang est coupable ou bien suspect ou bien impliqué. Fanga min dafirila u ko dalu b'u bolo, olu k'u kana ni dalu ye, dalu ma sɔrɔ u bolo. U k'u ka sécurité menacelen don. Par conséquent, u y'a
manda dauka u taara ka t'u yɛrɛ kalifa Faransi gouvernement na komi u ni Faransi kun bɛ jɛla pour que ka fanga kɔrɔ ben. U ɲɛna ni fanga kɔrɔ benna ko fanga kura min bɛ na u b'u profiter o ka faiblesse fɛ k'u ka laɲini tɔ bɛɛ sabati. O kama u ya mɔgɔ ninnu couvrir. Mali ma se ka u lana ka dalu sɔrɔ u bolo wa u ma sɔn ka dalu ci ka na. N'a sɔrɔla e ta ye Birama Ture ko ye, minnu ka dalu b'u bolo e b'u yɔrɔ dɔn i ma kuma o kan. Olu ko minnu y'a faga walima k'a minɛ walima minnu y'u bila a la, e ma kuma nin si kan. E bɛna Abdul Ɲangi journaliste gansan min ko dalu bɛ ne bolo ko karisa ya min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye. Ne ko tigi k'a dabɔ a la, sinon i b'o tigi datugu. O kumana ni e kɔni tɛ suspect numéro 1 ye, i sen bɛ ko dɔ kɔnɔ. I sen bɛ ko dɔ la dɛ. Walima mɔgɔ dɔw sen b'a la minnu sirannen bɛ nin ɲɛ ka dɔn, olu fana bɛ e ni san cɛ u nan'u tintin ka pour que ka Abdul Ɲangi minɛ k'a don bara kɔnɔ pour que a ko ɲɛ kana dɔn bilen. C'est cela nous on comprend i ka nin rôle in na. O la nin bi somɔgɔ samabɔ ni Birama ka famille n'u bɛ fɛ u den ka ye, vraiment olu fana man ka tugu ninnu nɔfɛ nin silence in na. U kan ka wuli ka jɔ, u den kibaruya bɛ se ka dɔn cogoya min na. O la nin dakurunya damadɔ de tun b'an bolo ka sanga ni an ka ɲɛmɔgɔ ya seereya min bila tubabukan na, ka an ka intervention kɔrɔw kɔkɔrɔma don. Ni dalu ye min bange mɛn noir sur blanc. Birama Ture ko a tiɲɛ Abdul Ɲangi y'a yɛrɛ di, autrement dit k'a yɛrɛ sacrifier pour que a tiɲɛ ka bange. An b'a ɲini Ala fɛ, Ala k'a tiɲɛ bange. Komi n'a fɔ Abdul Ɲangi yɛrɛ b'a fɔ cogo min na, hali n'a sɔrɔla ko IBK de don walima Karemu de don walima ni mɔgɔ o mɔgɔ don, a tiɲɛ Ala k'a bange. Sɔli ala rasul. Nka Abdul Ɲangi kɔni ya min fɔ a ka kuma tɛmɛnenw na, Adama Darame ni Papa Mambi ka nin janga walaki b'a yira noir sur blanc ko ils sont complices. E fana ka nin waleya in b'a jira ko tu es complice. O la an bɛ min ɲini i fɛ, n'a sɔrɔla Birama Ture ko don, se bɛɛ bɛ e ye bi ka Papa Mambi ni Adama Darame se Bamakɔ, walima seereya min b'u bolo k'o seereya sɔrɔ, walima u ko mɔgɔ minnu y'a faga olu bɛɛ bɛ Bamakɔ ye, k'olu minɛ ka datugu walasa ko ɲɛ ka dɔn. Nka ni biɲɛ kala ɲinina sen dalen bɛ biɲɛ kan, a yeli bɛ gɛlɛya. Ala ka Abdul Ɲangi bɔ a ka janfan kɔnɔ, Ala ka a yɛrɛw ben a ka janfan dɛngɛ sennen na, Ala k'o kɛ a ka Alaya bonya kama ani kira ni a sodingo kama. Sɔli ala rasul. Assalamu.